अजय, पता नहीं मेरी जिंदगी की क्या। राधे कृष्ण काके बोलছো गो? रेसिपी হয়েছো? देवाशीषকে বলছি। और बताइए सर, सब कैसे हो? ওইটাই ওইটাই। बांग्ला बुझते पारबो ना, कोई बात नहीं सर, हम हिंदी में बोलेंगे आपको। आप पूछिए जो भी पूछना है, हम हिंदी में बात करेंगे। थोड़ा बहुत हिंदी आते हैं मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप समझ पाओगे मेरे बात। হ্যাঁ রিভিশন দিয়েছি, সায়েন্স এখন একটু ব্রেক নিয়েছি। কিছু খেয়ে নাও। কিছু খেয়েছো সন্ধ্যেবেলায়? ঠিক আছে। নাসির বাই, কাল কথা হবে, गुड नाइट, टाटा टाटा, নিজের ख्याल रखो, टेक केयर। अनिमेश कैसे हो दी? बहुत बढ़िया हूँ अनिमेश, आप कैसे हो? की खेचो? और सर बोलिए क्या खबर है? और थोड़ी देर रहने वाली हूँ लाइव में, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। অবধি পড়বো? হ্যাঁ একটু পড়ে নাও, একটু রাত্রি করে পড়লে কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম নেই, একটু পড়া উচিত, পরীক্ষার সময়গুলোতে একটু পড়তে হবে। और बोलिए सब कैसे हो? ওকে অনিমেষ, খুব ভালো। কেমন আছো বলো? ভালো আছো তো বটে, বুঝলাম, মানে কি খেয়েছো আর কেমন কাটালে আজকের দিনটা? তো টোস্ট খেলাম, তুমি খেয়ে, আমি জাস্ট কফি খেয়েছি, কিছু খাইনি। এই লাইভটা শেষ করে আমি রাত্রে ডিনার করে নেবো। নুডলস খেয়েছি, वाओ खूब भालो। और बताइए मेरे फ्रेंड, जो बाकी सब फ्रेंड हो, बोलो कैसे हो आप? गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी फ्रेंड चैनल में नए आ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर दो। নুডলস খেতে আমারও খুব ভালো লাগে, অ্যাকচুয়ালি আমার সবই খেতে ভালো লাগে, খালি বাজে খাবার ছাড়া। অনেক ও সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ো, বাও। তুমি জানো যে তোমার যে দিদি ভাই, ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে চান্স পেয়েছিল। ওই ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কবে? ওকে, একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ করতে হবে না ফুচকা? ওকে ওকে ওকে, করবো, একদম করবো। একদিন ফুচকা আনি বাড়িতে দেন। আমি তো তাও অনেক वाह फर्स्ट बॉय आलोक चटर्जी, हाय। अगोरी बाबा जी हेलो। हाँ जी अगोरी बाबा जी, आपने लाइक किया था मेरा वीडियो, थैंक यू। ভেরি নাইস সোমু, ভেরি নাইস, খুব ভালো বাচ্চা তুমি। 9:30টার মধ্যে ডিনার করো প্লিজ দিদি। আমি 9:30টার মধ্যেই ডিনার করে নিই। সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমি কলকাতার বেলুর থেকে স্যার। ওকে দ্যাটস গ্রেট। আমি শিলচরে, বুঝতে পেরেছি। কলকাতা তো চলে আসবে বাবু। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओ बंगाली समझ में आता होगा आपको, आप चैटर्जी हो मतलब आप बेंगल से हो। খুব ভালো বাচ্চা সৌম্য, আমাদের ভীষণ ভালো বাচ্চা, অনেক বড় মানুষ হও বাবা। शायद जी, थैंक यू जयवंत। थोड़ा अच्छा आता है, थोड़ा अपना भाषा है। प्लीज मैगी 15 मिनट्स इटिंग चैलेंज। ओ मैगी এমনি মোটা, ম্যাগি ফ্যাগি খাবো না, ফুচকাটা ঠিক আছে তবু। থ্যাংক ইউ দেবেশ আন্টি। কেমন? কিং খান, ভালো আছি। आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, मुंबई में मेरे ब्रदर रहते हैं। चलो और कुछ ही देर में हम अपना लाइफ ख़त्म करने वाले हैं। बंगाली बट बोन ओके 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 ओके। ओ तो बंगाली आपको समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं सर, हिंदी तो समझ में आते हैं ना। आई वॉन्ट टू सिंगर म्यूजिशियन कंपोजर एंड वॉन्ट टू এত কিছু একসঙ্গে কী করে হবে বাবা, যে কোনো একটা তোমাকে প্রফেশন চুজ করতে হবে। থ্যাংক ইউ কিং খান। মালার ओके, समझ गई। और मेरे ब्रादर रहते मीरा रोड पे। তাহলে আইসক্রিম, আইসক্রিম চলতে পারে, সেটাতেও ফ্যাট আছে, কোনো ব্যাপার না, ক্যালোরি আছে।
जो भी फ्रेंड चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर दो, क्योंकि और 1-2 मिनट में हम लाइव